समस्त को प्रभु जीशुख्रीष्ट नाम मोर आंतरिक नमस्कार। प्रिय भाई एवं भनी माने, सबुठारु आनंदर विषय होछि जेतेबेले आमे माने प्रभु जीशुख्रीष्ट को जानला परे ताहांक नाम रे आमे माने बाप्तिस्म नेउ। हाँ प्रिय बंधुगण, एथिरे एक माने अजଣା एक आनंद भरी रही। तेबे प्रिय बंधुगण, ख्रीष्टरे प्रिय भाई एवं भनी माने, आनंदर विषय कौन जानी आज भिडियो अनुसार जदि इच्छा थी गोटे विषय करिया निमंते तेबे उपाय मध्य आपे आपे आसीबो। तेबे कथार अच्छी इच्छा थिले उपाय आपे आपे आसे। एठार आमे देखुचु जे गोटे जगार कौन होची बाप्तिस्म कुंड नहीं कि गोटे जगार माने बाप्तिस्म नेबा निमंते पानी नहीं, माने सेमती सुविधा नहीं। किंतु एठाकार जो विश्वासी माने समान कौन करुचंती, एक बहुत बड़ गात खोलुचंती। से गात को पॉलिथिन रे समान पूरा ढांकी दउचंती। ढांकी देला परे आउ से कौन करुचंती, माने पानी भर्ती करिकी ताकू एक संपूर्ण रूपे एक बाप्तिस्म कुंडर से माने परिणत करुचंती। देखंतु प्रिय बंधुगण, मु कौन कही इच्छा थिले उपाय आपे आपे आसे। तेणु जने प्रकृत ख्रीष्ट विश्वासी से अनुभव करिवो जे बाप्तिस्म ता जीवन रे भी जरूरी अटे। तबे प्रिय बंधुगण, बाप्तिस्म आमर जागतिक जो चर्च गुड़िक रही अच्छी, जो चर्च गुड़ी उपासना हुए, चर्च गुड़िक एमती नियम सब रही अच्छे। नियम कौन? नियम होची जे जने जे पर्यंत बाप्तिस्म ग्रहण करी नाही, माने जल रे बाप्तिस्म नहीं नाही, से पर्यंत से मेजर अंश हो पारिबो नाही। ए नियमटा कहीं रही अच्छी मु भी एपर्यंत जानी नाही, कारण मु भी प्रभुଙ୍କ विषय मु भी शिखुची। एपर्यंत मु शिखुची एवं आपण मानक मध्य शिखौची। तबे प्रिय बंधुगण, बाप्तिस्म नेबार इच्छा ए विश्वासी मानक टिके देखंतु। किंतु प्रिय बंधुगण, मु सत कथा मु कहिबी, आजिकाली अनेक मंडली अछंती, अनेक विश्वासी अछंती जो माने कि बाप्तिस्म नेबा निमंते मध्य से माने इच्छा प्रकाश करंती नाही। तबे प्रिय बंधुगण, से माने बाप्तिस्म नेबा निमंते इच्छा प्रकाश करंती नाही, एमती अनेक विश्वासी मान को मु देखिछि। तबे प्रिय बंधुगण, ए घटना को देखला परे मोर गुटे विषय मोर मने पड़े अछि। प्रेरित तार 8 पर्व 26 पदर 39 पद जदि आम देखा, सेठी गोटे आत्मिक विषय गोटे घटुची, एक बहुत बड़ शिक्षा आमको मिलूँ। आटा एमती साधारण विषय नुहे प्रिय बंधुगण। आते कौन है, पवित्र आत्मा फिलिपन को कहते तुम्हें जाओ गजार को जो रास्ता जाई अच्छे से रास्ता को जाइए एक रथर संग तुम्हें धर। जिते फिलिप जाऊँगी जाइकी से रथर संग धरुंच और सेठार जने बसी नपुंसक कांडाकी नामनी जने राणीकर नपुंसक बोली लिखा अच्छे। सही राज्यर जे नपुंसक से बसिकी जिसाय भविष्य वक्तांकर माने विषय को पाठ करुँच। जब लिखा अच्छी प्रभु जीशुख्रीष्टर जन्मरू मृत्यु जीशुख्रीष्टर मृत्यु विषय लिखा अच्छे। से किभली मृत्यु भोग कले, कहीं मृत्यु भोग कले,
ଆଉ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ମାନେ କ'ଣ ଲାଭ ହେଇଅଛି ସେ ସେଇଟା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଫିଲିପ୍ ଆସିକି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଇଟା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସେ ନପୁଂସକ ଜଣକ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଯଦି କିଏ ବୁଝେଇ ନ ଦେବ ତେବେ ମୁଁ କେମିତି ବୁଝିପାରିବି। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, କିଏ ଯଦି ବୁଝେଇ ନ ଦେବ ମୁଁ କେମିତି ବୁଝିବି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଫିଲିପ୍ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ନିମନ୍ତେ ରାଜି ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ନପୁଂସକ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ଆଉ ଫିଲିପ୍ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ କାହିଁକି କହିଲେ, କାରଣ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଆମ ଜୀବନରେ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ଦରକାର। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ରଥରୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ, ପାଖରେ ଗୋଟେ ଜଳାଶୟ ଥିଲା। ଆଉ ସେଠୁ ସେମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲେ। ଫିଲିପ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଲେ ନପୁଂସକକୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଉଠିଲେ ତାପରେ ଫିଲିପ ଆଉ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ସେ ଅସ୍ଦୋଦରେ ଯାଇ ଦେଖାଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ନପୁଂସକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରୁ କରୁ ବାହାରିଗଲେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବାର ଇଚ୍ଛା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ। এই যে ভিডিও ক্লিপ এটা রয়েছে প্রিয় বন্ধুগণ, এই ভিডিওকে দেখিকি মতো বহুত খুশি লাগিলা। কাহিঁকি মতো খুশি লাগিলা, কারণ এমানଙ୍କର বাপ্তিস্ম নেবার যে ইচ্ছা, মানে বাপ্তিস্ম কুণ্ড ନାହିଁ, ପୋଖରୀ ବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବାର ଏମିତି ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ଗାତ ଖୋଳୁଛନ୍ତି। ନିଜେ ଗାତ ଖୋଳିକି ତାକୁ ପଲିଥିନରେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, କଭର କରୁଛନ୍ତି ଗାତକୁ। ଆଉ ସେଇ ଗାତ ଭିତରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ପାଣି ଢାଳୁଛନ୍ତି। ପାଣି ଢାଳିକି ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏକ ମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମ କୁଣ୍ଡରେ ପରିଣତ କରୁଛନ୍ତି। ବାପ୍ତିସ୍ମ କୁଣ୍ଡରେ ପରିଣତ କଲା ପରେ ଆଉ ସେଠାରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ପାଳକ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଜଣ ଜଣ କରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଉଛନ୍ତି। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ମୁଁ ତ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇସାରିଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ନେଇଛନ୍ତି ତ ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇନାହାନ୍ତି ତେବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଆପଣ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ପାଳକ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ସମ୍ପର୍କ କଲା ପରେ ଆପଣ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ବାପ୍ତିସ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବାପ୍ତିସ୍ମ କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ବାପ୍ତିସ୍ମ କ'ଣ, ବାପ୍ତିସ୍ମ କାହିଁକି ନିଆଯାଏ, ବାପ୍ତିସ୍ମ କେତେ ପ୍ରକାର, ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଉପକାର ହେବ ଏବଂ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନ ନେଲେ ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ କ୍ଷତି ହେବ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ବାପ୍ତିସ୍ମ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କର। କ୍ଲାସ୍ କରନ୍ତୁ। ସେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯାହା କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେବ ବାପ୍ତିସ୍ମ ବିଷୟରେ, ସେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ତାକୁ ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ ନୋଟବୁକ୍ରେ, ତାକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ବିଷୟରେ। ତାପରେ ଆପଣ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ବାପ୍ତିସ୍ମ କେତେ ପ୍ରକାର ଆଉ ବାପ୍ତିସ୍ମ କାହିଁକି ନିଆଯାଏ, ଏହିସବୁ ବିଷୟ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ମୋର ମେନ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲର ନାଁ ହେଉଛି ଆତ୍ମିକ ଔଷଧ। ସେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ମିଳିଯିବ। ସେଇ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ବହୁତ ଆଗ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ଯିବେ, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ବାପ୍ତିସ୍ମ କେତେ ପ୍ରକାର, କେଉଁମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଅନୁରୋଧ କରିବେ এই ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ବନେଇଦେବି ବାପ୍ତିସ୍ମ ବିଷୟରେ। ବାପ୍ତିସ୍ମ ବିଷୟରେ ଟୋଟାଲ୍ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଉ ଘଣ୍ଟେ ହେଉ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଆସିବ ତ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରିୟ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।